Hello mga Lodi, welcome back to my YouTube channel, Yan Tisoy Vlogs. Tara mga Lodi, samahan nyo ko ulit, maglalaro tayo ng Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends. Tara, let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Enjoy watching mga Lodi and have fun. Magandang laban to mga Lodi, kaya panoorin nyo. Kunin natin to mga Lodi. The blood of monkey would never die. Since this is so, it's better to accept it. Sana makisama yung internet natin mga Lodi, para maganda ang laban mga Lodi. First blood. Happy New Year to all mga Lodi. Is there a ninja who has stolen my skill of doppelganger? Every mistake could be a lesson. Si San na naman ang gagamitin natin mga Lodi. Second. Subukan natin si San mga Lodi. Ally has been slain. Shout out sa mga San user dyan mga Lodi. An enemy has been slain. Executed. Chooks TV yung pangalan natin mga Lodi. Ginaya ko lang yan mga Lodi, kasi idol natin yun mga Lodi. Chooks TV. Ayan mga Lodi, bakbakan mga Lodi. Show me some real challenge. An ally has slain the turtle. Ally has been slain. Since this is so, it's better to accept it. Every mistake Has could be been a lesson. slain. Ayan na mga Lodi. Boom. Slain an enemy. Nice one. Request backup. Never settle for being second. Killing spree. Request backup. The blood of monkey would never die. Ayan na mga Lodi. Go, boys! Is there a ninja? Ayan na mga Lodi, bakbakan na mga Lodi. Boom. Slain an enemy. Kapol na naman natin mga Lodi. Nice one. Meron pang isa mga Lodi. Matira matibay mga Lodi. Take this! Kakakas pa mga Lodi, kaya habulin natin yan mga Lodi. Killing Boom. spree. Nice one.
Since this is so, it's better to accept it. Request backup. Killing spree. Ally has been slain. Shut down. Enemy double kill. Ayan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Bakbakan mga lodi. Ayun. Sapol na naman natin mga lodi. Nice one. Tamang segue lang tayo dito mga lodi. Request backup. An enemy has been slain. You destroy the turret. Ayan na naman mga lodi. Lumalaban mga lodi. Show me some real challenge. Nice one. Mamaya i-upload ko to sa YouTube mga lodi. Saka sa Facebook mga lodi. Turret has been destroyed. Kaya pa-support mga lodi. Small content creator lang tayo mga lodi. Turret. An enemy has been slain. Request backup. An enemy has been slain. Abang-abang lang tayo dyan mga lodi. Request backup. Your team destroyed a turret. Ayan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Slain the turret. Lumalaban mga lodi. Meron pang isa mga lodi. Monster kill. 2 in 1 mga lodi. Double Boom. kill. Galing ni San mga lodi. Basta makisama lang ang internet mga lodi. Slain. Maganda ang laban natin mga lodi. Nabubulol tayo mga lodi. Pasensya na mga lodi. Destroyed a turret. Double kill. Never settle for being second. Ayan na naman mga lodi. Mistake could be a lesson. Lumalaban mga lodi. Sayang nakatakas yun mga lodi. Mega kill. Is there a ninja who has stolen Double my kill. skill of doppelganger? Every mistake could be a lesson. Ayan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Nice one. Destroyed a turret. Meron pang isa mga lodi. Since this is so, it's better Boom. to accept it. Legendary. An enemy has Nice one. request. Galing ng kasama natin mga lodi. Shut down. Take this! Your team destroyed. Hindi na kami naglo-lord dito mga lodi. Kasi kaya yung kalaban natin mga lodi. Ayan na mga lodi. Nice one. Spree. Meron pa mga lodi. Bakbakan mga lodi. Legendary. Boom. Kill. You destroyed a turret. Ganda ng teamwork mga lodi. Easy win mga lodi. Never settle for An being enemy second. has been slain. Go, boys! Ally has been Ayun mga lodi. Tinapos na natin mga lodi. Ganda ng laban mga lodi. victory. Ayun mga lodi.
MVP tayo mga Lodi. Thank you for watching mga Lodi. Bye bye.